नमस्कार बंधु माने आज आपण मानकु नहीं जाउची उत्कल देशर केन्दुझर जिले में घटगाँ प्रतिष्ठिता माँ तारिणी पीठ को। सही मंदिर रे रही अनेक कथा और अनेक रहस्य। यह हेउची एक शक्तिपीठ। पुराण रे कुहाजाए दुर्गांकर अन्य एक रूप माँ तारिणी। पुराण और इतिहास रे अनेक कथा रही ए मंदिर विषय रे। केबे होइथिला ए मंदिर रे निर्माण, माँ केमिति प्रतिष्ठा हेले घटगाँ रे, किए करिथिले माँकर प्रतिष्ठा और किपरि करिथिले। द्वापर जुगर कथा। प्रभु रामचंद्र, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण वनवास रे थिबा समय रे रावण माता सीता को छलना करी अपहरण करि नेथिले। प्रभु रामचंद्र माता सीता को रावण कबलरू फेराई आनिबा पई युद्ध घोषणा करथिले। युद्ध करिबा पूर्वरु रामचंद्र घोर जंगल मध्य माँ दुर्गा को आराधना करथिले। रामचंद्र भक्ति रे माँ संतुष्ट होई माँ तारिणी को रूप रे तांको आविर्भाव होइथिले। रामचंद्र को आशीर्वाद करथिले और माता शर्त रखिथिले कि तुमे मते दर्शन करिबो नाही, तुम दर्शन मात्र के मु सेई स्थान रे पाषाण पालटि जीवी। रामचंद्र माँ को कथा सुनी खुशी रे मुग्ध होई माँ को प्रणाम करी उठिबा समय रे तांको आखि खोली जाइथिला। से माँकर से अपूर्व रूप को दर्शन करथिले। रामचंद्र को माँ विजय हेबार आशीर्वाद देइथिले और पूर्व शर्त अनुसार माँ सेठी पाषाणी पालटि जाइथिले। सेबेठु माँ दुर्गा तारिणी को रूप रे पूजा पाउछन्ते। 1475 मसीहा पाखापाखिर समय थिला। कलिंगर शासक राजा थिले पुरुषोत्तम देव। गोटे दिन राजा दक्षिण भारत यात्रा रे बाहर थिले। से कांची राज्यर राजकुमारी पद्मावती को विवाहर प्रस्ताव देइथिले। तांको प्रस्ताव को स्वीकार करागला और कांचीर राजा तांको मंत्री को पुरी पठाइले विवाहर बंदोबस्त करिबा पई। सही समय रे पुरी रे प्रभु जगन्नाथंकर रथयात्रार महोत्सव थिला। मंत्री देखिले कि राजा पुरुषोत्तम देव रथरे छेरा पहरा करुचंती। एहा देखि कांचीर मंत्री कहिले कि जणे झाड़ूदारंक सह विवाह संभव नुहे, विवाह देवा पई मना करिदेले। राजा अपमानित अनुभव करी कांची राज्य को युद्धर आक्रमण करिले, किंतु प्रथम युद्ध रे से परास्त होइथिले। प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करी निजर मन कथा कहिथिले। कुहा जाए कि प्रभु जगन्नाथ राजा को स्वप्नादेश करथिले कि पुरीर गोटे ग्राम रे जने युवक रहुछंती, जहांकर नाम गोविंद भंज। तांको आनी तुम सेनार सेनापति करिबा पई आदेश देइतिले। परदिन राजा निजर सैन्य माननकु पठाई गोविंद भंज को आनिले। तांको विषय किछि न जानी सुधा तांको विद्वंद्वर सेनापति कराइले। गुप्तचरंक द्वारा जानिबा पई पाइले जे गोविंद भंज हेउचंती केन्दुझर प्रदेशर राजा त्रिलोचन भंजंकर पुत्र, जे कि बहुत कम बयस रे युद्ध विद्या पारंगम थिले। से बहुत गुड़े युद्ध रे विजय लाभ करथिले। किछि पारिवारिक मतभेद जोगु से आसी पुरी रे बसवास करथिले। तांको नेतृत्व रे महाराजा गजपति कांचीर आक्रमण करथिले और युद्ध रे विजय लाभ कले। राजा गोविंद भंज को बहुत प्रशंसार सह पुरीर आठगड़ अंचल को उपहार देवा सह तांको जय गोविंद महाराजार उपाधि देइथिले। राजा त्रिलोचन भंजंकर मृत्युर खबर पाई तांको पुत्र गोविंद भंज केन्दुझर जीवा पई बाहरिले और निज सह माँ तारिणी को नबा पई राजा को अनुमति मागिले। राजा कहिले कि माँ तो स्वयं पाताली, तुमे तांको नेब किपरि? गोविंद भंज माँ को जाई प्रार्थना करिले और तांको मनर कथा कहिले। माँ महाराजा गजपति को स्वप्नादेश कले कि मु गोविंद भंजंक सह जीवाकु चाहे, तुमे ताकु जीवार अनुमति दियो। राजा ता परदिन सकाळु गोविंद भंज को डाकी तांको भक्तिर बहुत प्रशंसा कले। तांको माँ को नेबा पाई अनुमति मध्य देले।
ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ନେବି କିପରି? ସିଏ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି? କୁହାଯାଏ କି ମା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଦେଖିଦେବୁ ତେବେ ମୁଁ ସେଇଠି ପାଷାଣ ପାଲଟିଯିବି। ମାଆଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ। ବହୁତ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରର ସୀମା ପାର କରି କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ। କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ମା ମାୟା ରଚିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କ ପାଦର ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ମା ବୋଲି ବହୁତ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜବାବ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମା ସେଇଠି ପାଷାଣ ପାଲଟିଗଲେ। ସେବେଠୁ ସେଇ ଶାଳବଣ ମଧ୍ୟରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। କୁହାଯାଏ କି ସେଠି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେହୁରୀମାନେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ବା କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟେ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ହୁଏ। ସେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ କି ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘଟରେ ଗୋଘୃତ୍ୟ ଭରି କରି ମୋ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁସୁମ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହୁରୀ ସେଇ ଘଟରୁ ଘିଅକୁ ଦୁବଘାସରେ ଆଣି ନିଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଲେ ତାର ଅଛୁଆଁ ରହିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଘିଅ ଘଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେବା କାରଣରୁ ସେଠି ଘଟଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତି ଯାତ୍ରା, ପଟୁଆ ଯାତ୍ରା, ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଚୈତି ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ମାସ ହିସାବରେ ବୈଶାଖ ମାସ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାସର ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାନ୍ତି। କେହି କେହି ମାନସିକରେ ମାଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମା ଲୀଳାମୟୀ, ମମତାମୟୀ ଘଟଗାଁରେ ମମତାର ପସରା ମେଲେଇ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ମନ୍ଦିରର ମା ତାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ମା ତାରିଣୀର କଥା ଓ ମହିମା କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଛି। ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣାରେ ମହକି ଉଠେ ତାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ନାଲି କଳା ଘୋଡ଼ାର ସଜ ହୋଇଛି ତା ମନ୍ଦିର। ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ସେ ମା ତାରିଣୀ।